challenge natin today. Una, syempre kailangan mag-vocalize muna ng very, very light. At second, kailangan na nating mag-switch to serious mode. So, Okay. poker face, Mars. Poker face and beat it. Well, not naman beat it. Not but- naman beat it. Okay, so ito ang Try Not to Laugh Challenge inspired by the Bad Romance trend. Pero, magpapauso kami ng iba. Sa amin, itak-tak mo version. Itak-tak mo version. Okay, so hindi lang tayo kakanta, sasamahan pa natin ng iconic dance step ng itak-tak mo. Okay? Good. Okay, pero same rules apply. Serious dapat ang delivery tapos walang tatawa. Ito ang pagkakasunod-sunod. Mars Iya, Mars Ashley, AJ, at ako. Okay. So tuloy-tuloy ito So ikaw muna yung itak-tak mo tapos dire-diretso na. Okay. So Okay, once step you mo start bubuin. dancing and singing, hindi kami lahat pwede tumawa. 'Di ba, Mars? Okay. Yes. Carry. Sige, oh no, teka lang. Wait, so once nag-start na siya, tuloy-tuloy na, no? Tuloy-tuloy na, wala nang Wala na. pwedeng So, tawa na kayo. Bawal na nga may tumawa, ha? Wala na, wala Okay, na. okay. Kaya tatanggal So, ko ilabas na natin ngayon lahat ng dapat nating itawa. Tanggalin ko muna ito kasi Sige. Mars, Okay, baka mataktak natin ang Oo buong nga, hindi na siya mahirap na. gumana. Okay. Ready? Ready? Ayaw wala Ready na, tatawa. guys? Kaya na, Serious itatawid na? natin to ha. Okay. Ready? Hinga muna ng malalim. Parang matatanggal ako, Mars, ha? Umpisa pa lang. Okay, game. And, Mars, are you ready? Yeah. Hindi ko kaya! Nahihirapan ako! Woo! Okay, game. So, okay. Okay, mukhang okay na, Mars. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Itak, taka 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 tak. He. Tak 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 tak. He. Tak 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 tak. He. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Tinatak ko na. Go Mars. Tak mo. Itak-tak mo. Itak-tak. Pangalan mo walang tatapos. Nakadepende dito yung career mo, Ashley. Okay? Tak mo, tak. Tak mo, tak. Itak, itak. Itak mo. Taka, 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 taka. Tak mo, tak. Tak mo, tak. Itak, itak. Itak mo. Hey! Okay na siguro yun, no? Nag-struggle ako dun, ah. Okay. Sinong next, Si Mars? AJ na Mars. Okay. Itak-tak mo. Huh! Itak-tak mo. Huh! Itak-itak. Itak-tak. Tak-tak. Itak-tak mo. Huh! Tak-tak mo. Huh! Tak-tak-tak-tak-tak. He! Tak-tak-tak-tak. Huh! Tak-tak. Huh! Ikaw na. Mars, ikaw na. Takot ako kay AJ, Mars. Oo nga eh, naninindak eh. Okay. Okay. Talo na ata tayo lahat eh, pero go lang. Go Mars. Go, Mars. Serious. Tak-tak mo. He! Tak-tak mo. He! Itak-tak mo. Itak-tak mo. He! mo. Taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-tak. He! Taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-tak. Ha! Taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-tak. Itak-tak mo. Tak-tak-tak. Mars, Mars, pinaktis mo eh. Kasi nakuha mo from start to finish eh. Litong-litong kaming tatlo eh, Mars, nakuha mo from start to finish. Yung totoo. Mars, nag-struggle Tinignan ako mo na kay todo. Ashley. Grabe, hindi pa. Mars, nag-struggle ako kay Ashley. Grabe. Kasi ang cute niya eh. Ano siya? Ang sweet. Boses niya. Tak-tak mo. Itatak Kasi mo. I was trying to be serious, kaya parang, Ang hirap niya. Smile pa siya. Parang siyang little girl na yung pinipilit, parang, anak ha, sumayaw ka ng maayos ha. Oo, grabe yung luha ko, Mars. Ang lala. Nawawang bata si Ashley. In fairness, Guys, naitawid natin. in fairness, sinubukan namang
nating i-achieve yan, ha? At saka siya madali.